नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। भक्ति ओडिशा चैनल तरफ समस्त मंगल कामना करी यार स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को मु अगणित श्रोताबंधु मान को स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। आज पारंपरिक मेष 6 दिन बैशाख मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी 2026 मसीहा एप्रिल मास 19 तारिख रविवार। आज सूर्योदय सकाल 5:29, सूर्यास्त संध्या 6:02। आज तिथि द्वितीया दिन 10:50 पर तृतीया। आज राशि मेष दिन 12:32 पर वृष। आज नक्षत्र द्विजा सकाल 7:10 पर कृतिका एवं निशांत 4:35 पर रोहिणी। आज जदि कहार मृत्यु है ताल 2 पाद पुष्कर लगे। दिन 7:10 पर जदि मृत्यु है ताले 3 पाद पुष्कर लगे एवं दिन 10:50 पर जदि मृत्यु है ताले 2 पाद पुष्कर दोष रोकु शांति विधान करणीय। आज जोगिनी उत्तर रहे दिन 10:50 पर अग्निकोणे रोकु से समय को से दिग यात्रा आदि करूँ ना। आज द्वितीयार एकदिष्ट एवं तृतीयार एकदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य वैदिक घर दिन 10:50 पर पोटल। आज वाणिज्यकरण अन्नप्राशन विद्यारंभ भाई किछि शुभ दिन निर्गण करा जायछि, किंतु ताहा दिन 12:32 पर करने को निर्धारित होइछि। आज शुद्ध शुभ बेला सकाल 5:29 रु 9:40, 1:20 रु 1:51, संध्या 6:48 राति 9:05, राति 12:08 राति 1:10 एवं राति 2:37 राति 3:10 पर्यंत रोथबारु आपण से समय कौन शुभ यात्रा एवं अनुकूल आदि करिपारंती। प्रिय श्रोता बंधुगण, आपण आज पंचांग सहित शुद्ध शुभ बेलार सूचना पाइले। एवं आसतु जानिया प्रत्येक राशि जात व्यक्ति मान आज दिनटी किभଳି कटिबो। आपण जानती प्रत्येक राशि 3टी नक्षत्र अच्छी 1-1, 2-1, 3-1। यही 3 नक्षत्र मेष राशि जात व्यक्ति मानक आज दिनटी सेते भलरे कटिबो नाही। आज आपणकर जदि कौन दूर यात्रा करिवार थाए सेतु स्थगित रखिबा आपण पे बहुत मंगलकर। जदि निहाती आपणकर जीवार थाए ताले आपण हनुमान को आराधना करी हनुमान चालीसा पाठ करी हनुमान को 7टी नालिया फूल अर्पण करी यात्रा आरंभ करंतु। किंचित शुभ फल पाई पारंती, किंतु आपण आज पूर्वाह्न जो यात्रा करूथांती ताहले आपणकर कार्य संपूर्ण निष्फल हेबो। जदि अपराह्न करूथांती ताहले आपण किंचित भल फल पाई पारंती। आपणकर आज दिनटी यथेष्ट मनोबल वृद्धि पाइले मध्य कौनसी ना कौनसी अजଣା कारणरू आपण आज बहुत चिंताग्रस्त रहिबे। आज राजनैतिक व्यक्तिंकर कौनसी प्रकार उद्देश्य साधित हो परिबो नाही। व्यवसाय माने लाभ आशा करथिले मध्य आशानुरूप लाभ पाई परिबे नाही। आज विद्यार्थी मान तांकर पाठरे असफल हेबे एवं घरे परिवार रे मध्य किछि अशांति सृष्टि होई पारे। आपणकर आज सामाजिक क्षेत्र में सामान्य सम्मान हानि हेबार कौन सुयोग रोचे। आज आपण क्या टंका धार दिंतु ना कौन प्रकार चुक्ति स्वाक्षरित करूँ ना कौन जिनस जदि आज घर को किणवार थाए ताहले आपण आज ताहा स्थगित रखंतु। बर्तमान सूचना देवा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि 3टी नक्षत्र 3-2, 4-2, 5-2 यही 3 नक्षत्र वृष राशि जात व्यक्ति मानकर आज आय अपेक्षा टिके व्यय अधिक होगा सहित आपण आज कौन कार्य निर्विघ्न समापन होना जहाँकि आप मन को बहुत अशांत करेब। आपणकर पूर्वर रही कार्य आज असमाप्त रहा सह आज जो कार्य आरंभ करेंगे ताहा मध्य समाप्त होना। तेणु आपणकर आज कौन नूतन कार्य आरंभ करूँ ना। आज सामाजिक सम्मान आपणकर सेटा भल रही न पारे, किंतु कार्यालय आपणकर पूर्वाह्नर परिस्थिति अपराह्न यथेष्ट बदल जीव। पूर्वाह्न आपण को विरोध करुवा लोक अपराह्न आपण सह हाथ मिलाइब। आपण आज अपराह्नटी बहुत भल। जदि आपण अपराह्न कौन लोक सहित कौन टंका आर्थिक कारोबार करिवार थाए ताहले आपण पूर्वाह्न परिवर्ते अपराह्न करंतु। आज आपणकर कौन नूतन द्रव्य किणवा योजना करेंगे एवं कौन सभा समिति जोग द्वार संभावना रही। व्यवसायी मान आज पूर्वाह्न अपेक्षा अपराह्नटी मंगलकर। बर्तमान में सूचना देवा
मिथुन राशि संपर्क में मिथुन राशि 3टी नक्षत्र 5, 3, 6, 3, 7, 3 यही 3 नक्षत्र मिथुन राशि आत व्यक्ति मानकर आज वो कौन सी कार्य सफल होगा जाऊा बेले कौन ना कौन सी कारण जो असफल होवारू आपण को टिके मानसिक चिंताग्रस्त कराइब। आज आपणकर भल जिनस गुड़ाक संपूर्ण रूपे आपण आज उपयोग करें ना कौन सी अजना कारण आपण मन को आज भाराक्रांत कराइब। आज आपणकर पारिवारिक समस्या देखादेव पिला माने आपणकर कथा आज न मानिबा फल आपण आज मानसिक भारसाम्य हराई पारती किंतु आज आप ईश्वर मननशील हूँ। आज आप विष्णु भगवान को आराधना करूँ किंचित शुभफल पाइपारती किंतु पूर्वाह्न अपेक्षा अपराह्नटी आपण आदौ भल नुहे। आपणकर आय अपेक्षा व्यय बहुत अधिक होगा सहित प्रत्येक कार्य आप बाधा अनुभव करुँ मानसिक शांति को व्याहत करें। बर्तमान आम सूचना देवा कर्कट राशि संपर्क में कर्कट राशि 3टी नक्षत्र 7, 4, 8, 4, 9, 4 यही 3 नक्षत्र कर्कट राशि जात व्यक्ति मानकर आज दिनटी बहुत भलरे कटिब। आपण आज मनोबल आत्मबल आपण को आज सबू कार्य करिवारे सहायक हेब किंतु आपण दूर यात्रा जदि करिवार थाए ताहले दिन 10टा 50 पर ताहा करंतु आपणकर शुभफल पाइबे। 10टा 50 पूर्व जदि यात्रा करिवार निहाती आपणकर आवश्यक थाए ताहले शिवं को ऊपर जलाधार देई तांको 7टी धला फूल अर्पण कर यात्रा आरंभ करूँ किंचित शुभफल पाइबे। कारण आज आपणकर आत्मबल मनोबल यथेष्ट अधिक हम। आज आपणकर कार्यालय उपस्थित अधिकारी आपणकर परामर्श लोड़े। आपड़ जदि आज कौन अर्थगानकारी संस्था टंका विनियोग करार थाए ताहले मध्य करंतु यथेष्ट लाभवान हेबे। सामाजिक सम्मान वृद्धि पाइब। प्रेमी जुगल माने आज अपराह्ने प्रेम में सफलता लाभ करेंगे। कौन सी दूर जगार आपण आज एक शुभ संवाद पाई आपण मन को बहुत खुशी प्रदान करिब। आज दिनटी आपण बहुत भल रही दिन 10टा 50 पर्यंत टिके जगी रखी चलीगले आपण आज दिनटी बेस बहुत भल रहिबो। बर्तमान आम सूचना देवा सिंह राशि संपर्क में सिंह राशि 3टी नक्षत्र 10, 5, 11, 5, 12, 5 यही 3 नक्षत्र सिंह राशि आत व्यक्ति मैंने आज शारीरिक और मानसिक कष्ट अनुभव करेंगे। कौन सी लोकर कटु वचन आपन को आज असह्य हम। विशेषतः आप पत्नी सहित आज विरोधाभाव सृष्टि होवार संभावना रही। आप आज चिकित्सक परामर्श नाकू पड़ पारे। आपणकर आज कौन सी एक भल काम आपण पाखे पहुँची पार ना भल संवाद आपण पाखे पहुँची पार ना। आपणकर कौन सी अर्थ जदि आप पाइबार थाए केवल आप आज सूचना पाइबे किंतु कौन सी अर्थ पाइपर ना। आपण कार्यालय आज उपस्थित अधिकारी आपण उपर विरक्ति भाव उपर प्रकाश कले आंतरिकता सहित से आपण कौन परामर्श नवार संभावना रही। आज राजनीतिक व्यक्ति मानी दिनटी आदौ भल नुह। व्यवसायी मानक दिन आज मध्यम फल प्रदान कर। बर्तमान आम सूचना देवा कन्या राशि संपर्क में कन्या राशि 3टी नक्षत्र 12, 6, 13, 6, 14, 6 यही 3 नक्षत्र कन्या राशि व्यक्ति मान आज दिनटी आदौ भल नुह। आपन टिके जगी रखी आज चलिए। आपणकर आज पादे पादे के असुविधार संभावना रही। यात्रा बेले आपण द्रव्यहानि शारीरिक आघात मानसिक कष्ट सर्वोपरि मनटा आपणकर अस्थिर रहिबारु आपण आज ताहा बहुत भाव आपको प्रभावित कर। आज पाख पड़ोशी मैंने आप पाख माड़े ना। बंधु बांधव मैंने आज आप दूरे जाए। कार्यालय सहकर्मी मैंने आपण सहित कपट आचरण करेंगे। राजनीतिक पतियारा आज आप क्षुण्ण हम। व्यवसायी मैंने आज आप लाभ आशा करने परिवर्ते आज यथेष्ट क्षतिर सम्मुखीन होवार संभावना थिबारु निज व्यवसाय प्रति यत्नवान हुंतु। बर्तमान आम सूचना देवा तुला राशि संपर्क में तुला राशि 3टी नक्षत्र 14, 7, 15, 7, 16, 7 यही 3 नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति मान सहित आज भल संपर्क पूर्वाह्न सृष्टि हम और से सहित अपराह्न आज कलह सृष्टि हो पारे। आज आप पूर्वाह्न जो लाभ आशा करेंगे ताहा आज आप क्षति परिणत होपणकर आज दिनटी एभली भाव में कटिब जे आपण आज कौन सी कार्य सुचारू रूपे करें ना भाभी भी पारे ना। आज आपणकर अनेक आशा आश्वासना देइथिबा व्यक्ति आपण सहित कपटता करिवो
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ କଥା କହି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ସମାନ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ମହୁ ବା ଦହି ଖାଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛା ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16, 8, 17, 8, 18 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଳିଆ ମିଶା ଫଳ ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମାପନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଏମାନେ କର୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ଅଶାନ୍ତକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ କାହା ଉପରେ ବାକି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ତାହା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥର ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଆଜି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କେ। ଧନୁରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 19, 20, 21 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ଉପରେ ଯଦି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେଭଳି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଜି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମାନ ମନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପତ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତି ତାହେଲେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 21, 10, 22, 10, 23, 10 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କଳହ, ଅପମାନ, ଧନହାନି ଆଜି ସମସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କଳା ଭଳି ଆପଣ କେହି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଳହ କରିବେ, କଟୁବଚନ କହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରହିବ। ଘରେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁତ ଆଜି ଆପଣ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଜି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘରର ସୀମା ବା ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ କିଣିବାକୁ ଆଜି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଆଦୌ ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି 7ଟି କଳା ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 23, 11, 24, 11, 25, 11 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତୀତରେ ଦେଖାଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ପାଇଁ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ କିଞ୍ଚିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପଦସ୍ଥ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାହା ଶାରୀରିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସମ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ମାନ ମନାନ୍ତର କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25/12, 26/12, 27/12 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇବାର ଥିଲେ ତାହା ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସକଳ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଯଶ ବଢ଼ିବ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସଫଳ ହେବ। ସର୍ବୋପରି ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରଣା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭବେଳା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କଟିବ ତା'ର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାବ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।